औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत इस तावीज़ की मानद है जो तुम अपनी गर्दन में बांधते हो, और ये देख लेना तुम्हारा काम है कि कैसा ग्लोबंद तुम अपने लिए पसंद करते हो। फरमाया कि पाक दामन और बदकार औरत किसी तरह बराबर नहीं हो सकती। पाक दामन की कदर व कीमत सोने चांदी से कहीं ज़्यादा है, बल्कि सोना चांदी की इसके सामने कोई हसीयत नहीं, और बदकार औरत खाक के बराबर भी नहीं, बल्कि खाक उससे कहीं बेहतर है। और मेरे जद्दे अमजद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बेटी का अपने जैसे ख़ानदान में रिश्ता करो और अपने जैसे ख़ानदान से रिश्ता लो। अगर कोई शख्स अपनी शादी करना चाहता है तो ऐसी खातून से शादी करे जो उसके लिए मौजू हो, ताकि उससे लायक फ़र्जंद पैदा हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स माल और हुस्न और जमाल के लिए निकाह करेगा वो दोनों से महरूम रहेगा, और जो शख्स परहेज़गारी और दीन के लिए निकाह करेगा अल्लाह उसको माल भी देगा और जमाल भी देगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो छोटे बच्चे मर जाते हैं वो अर्श इलाही के नीचे अपने वालिदैन के लिए तलब मग़फ़िरत किया करते हैं, और मुश्क व अंबर और ज़ाफ़रान के पहाड़ पर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश में मशगूल हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी निगहबानी में। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस औरत की खास्तगारी की जाए इसमें ये सिफ़तें होनी चाहिए: रंग गंदमी, पेशानी फ़िराक, आँखें सियाह, मियाना कद और मुतनासिब अज़ा। अगर किसी को ऐसी औरत मुयस्सर आए तो वो उसका खास्तगार हो। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खूबसूरत औरत मर्द की खुश नसीबी की दलील है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस वक्त तुम किसी खातून की खास्तगारी करो तो उसके बालों की निस्बत दरियाफ़्त कर लो, क्योंकि बालों की खूबसूरती निस्फ़ हुस्न है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, तुम्हारी औरतों में सबसे बेहतर वो है जिसके औलाद ज़्यादा पैदा होती हो, अपने शौहर की खैर ख़्वाह हो और साहिब इफ़्फ़त हो, और अपने अजीज़ व क़रबा में इज़्ज़त रखती हो, अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करे और इससे खुश इखलाक़ी से पेश आए, गैरों से शर्म करती हो और अपनी पाक दामनी का ख्याल करे, शौहर का कहना सुने और उसके हुक्म को माने, और जब शौहर उससे अपना शरई हक़ तलब करे तो वो कोई एतराज़ न करे। इसके बाद फरमाया, तुम्हारी औरतों में सबसे बदतर वो है जो अपनी कौम में ज़लील हो और अपने शौहर पर मुसल्लत हो, बच्चे ना जनती हो, कीना रखती हो, बदकारी की परवाह न करे, जब शौहर मौजूद ना हो तो दूसरों के दिखाने के लिए बनाओ सिंगार करे, जब शौहर आ जाए पर्दा नशीन बन बैठे, इसकी बात ना सुने, इसकी अताअत न करे, और जब शौहर इससे खिलवत करे तो उससे बदअखलाक़ी से पेश आए। एक शख्स हज़रत रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरी ज़ौजा इस किस्म की है कि जब घर में आता हूँ तो मेरा इस्तकबाल करती है, जब बाहर निकलता हूँ तो दरवाज़े तक पहुँचाती है, जब मुझे गमगीन देखती है तो दरियाफ़्त करती है कि क्या फ़िक्र है, और कहती है कि अगर फ़िक्र माश है तो खुदा तुम्हारी और सब बंदों की रोज़ी का कफ़ील है, और अगर आखिरत की फ़िक्र है तो खुदा इस फ़िक्र को और ज़्यादा करे। हज़रत ने इरशाद फरमाया, ये औरत इंतहाई खुश नसीब औरतों में से है, जितना अजर किसी शहीद को मिल सकता है उससे निस्फ़ इसे मिलेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर औरत वो है जिसका हुस्न सबसे ज़्यादा हो और महर सबसे कम हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों में सबसे बेहतर कुरैश की औरतें हैं
کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے لیے دیگر تمام قبیلوں کی عورتوں سے زیادہ مہربان اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ رحیم اور اپنے اپنے شوہروں کی ہر لحاظ سے اطاعت کرتی ہیں اور غیروں کے مقابلے میں پاک دامنی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس زمانے میں زنان قریش کی مصداق سیدانیاں ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عقل مند اور صاحب ثروت تھا۔ اس کو ایک بیٹا ایک ایسی زوجہ سے تھا جو عفیفہ اور نیک تھی۔ یہ لڑکا شکل و صورت میں اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے جو صاحب عفت نہ تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت ہوا تو بیٹوں سے یہ کہہ کر مرا کہ میرا کل مال تم میں سے ایک کا ہے۔ اب ہر ایک دعوے دار تھا کہ مال میرا ہے۔ آخر مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے کہا کہ فیصلے سے پہلے ان تینوں بھائیوں کے پاس جاؤ جو عقل میں بہت مشہور ہیں۔ حزب الحکم پہلے ان میں سے ایک کے پاس گئے۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ میرے فلاں بھائی کے پاس جاؤ جو مجھ سے بڑا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے، اسے ادھیڑ عمر کا پایا۔ اس نے کہا مجھ سے جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس سے جوان پایا، بس اپنا حال بیان کرنے سے پہلے اس سے یہ سوال کیا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کس وجہ سے بوڑھا ہو گیا اور تم جو سب سے بڑے ہو جوان ہو؟ اس نے کہا میرے چھوٹے بھائی کی عورت بہت بری ہے اور وہ اس کی برائیوں پر صبر کرتا ہے، اس خیال سے کہ وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے جس پر صبر نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ رہا دوسرا بھائی، اس کی عورت ایسی ہے کہ کبھی اسے خوشحال رکھتی ہے اور کبھی رنجیدہ، اس وجہ سے ادھیڑ ہے، اور میری عورت مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے اور کبھی پریشان نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ میں جوان ہوں۔ بھائیوں نے یہ کیفیت سن کر اپنا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تم اپنے باپ کی ہڈیاں نکال کر جلا ڈالو، پھر میرے پاس آنا، میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ جب وہ چلے تو چھوٹے بھائی نے تلوار اٹھا لی اور دونوں بڑے بھائیوں نے کدالیں لے لیں۔ باپ کی قبر پر پہنچ کر بڑے بھائیوں نے کدالیں لگانی شروع کر دیں کہ قبر کو کھود ڈالیں، اور چھوٹے نے تلوار کھینچی کہ میں اپنے باپ کی قبر نہ کھودنے دوں گا، میں نے اپنا مال آپ دونوں کو دے دیا۔ پھر مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے تمام مال چھوٹے کو دلوا دیا اور بڑوں سے کہہ دیا کہ اس مرحوم کی اولاد ہوتے تو جس طرح چھوٹے بیٹے کی طرح محبت فرزندی جس نے باپ کی ہڈیاں کھودنے اور جلانے سے منع کیا ہے تمہیں بھی روکتی۔